बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के बारे में बहुत मुस्बत ख़बरें पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दे रहा है। रॉयटर्स की खबर आई, फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग की खबर आई, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से, यानी करीबी ताल्लुकात के हवाले से। और आज फाइनेंशियल टाइम्स ने भी स्टोरी की है कि पाकिस्तान और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और आर्मी चीफ हैं, उनकी क़ुर्बत और पाकिस्तान की जो इस वक्त उन ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी नौइयत के हैं। मसलन इसके ऊपर जो अहम बात हुई वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो क्रिप्टो डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल किया, और इसमें बिलाल बिन साकिब जो कि पाकिस्तान के एक नौजवान भी हैं और उनका इस वक्त वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी हैं, वज़ीर के बराबर उनका मर्तबा है, उनका भी जिक्र इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर आया है कि किस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है वो खुसूसी ताल्लुकात पाकिस्तान के उस्तवार करने में अहम किरदार अदा किया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो किस तरह से ट्रंप के करीबी हलके तक पहुँचे और उन्होंने ये रास्ता बनाया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद को जो है वो अब बहुत जल्दी अपने ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ किसी नौइयत के वो उस्तवार करने पड़ेंगे, कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। ना दिखाई गई तो फिर ताल्लुकात जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को सामने रखते हुए ख़राब हो सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान है वो एक नायाब मुल्क है जो चीन, ईरान, खलीजी रियासतों, रूस, यहाँ तक कि अब दोबारा अमेरिका के साथ भी अच्छे मरासम पे है, और उसको बैक चैनल जो है वो एक स्ट्रेटजिक किरदार पाकिस्तान जो है वो अदा कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो है। तो अब पाकिस्तान के पास, कल हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर हसन अब्बास साहब हमारे साथ थे अमेरिका से, उन्होंने भी यही बात कही कि पाकिस्तान के पास टाइम कम है कि वो इन ताल्लुकात को एक ऐसी नहज पे ले जाए जहाँ पे ट्रंप की वापसी जो है वो नामुमकिन हो। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? ये एक बहुत ही अहम मामला है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान का जो रोल है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, या ये समझिए कि खारजा उमूर के एतबार से, उसको सराहा जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत की जानिब। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया था, आखिरी ट्वीट था उनका जो उनकी अपने मीडिया और वकला के साथ गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी। अब जो मुख्तलिफ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख़ास करके बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस एहतजाज को ना करने का कहा है और ये कहा है कि अब इसके ऊपर जश्न होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अपने परचम लेके भी निकलेगी। और साथ ही साथ में आज़म सवाती साहब ने ये बहुत कैटेगोरिकल कहा कि बिल्कुल एहतजाज जो है वो नहीं होगा। दोनों ने क्या कहा वो ज़रा आपको सुनवाते हैं और अहम उमूर है उस पर बात करते हैं, ज़रा सुनिएगा। अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। जश्न आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जबकि आज अलीमा खान साहिबा ने एक मरतबा फिर खान साहब की ही बात कही और कहा है कि जो गुज़िश्ता पैगाम उन्होंने दिया था उसके मुताबिक जो है वो लोग निकले। तो एक कन्फ्यूजन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप्स के अंदर इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने क्या कहा उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक तबसरा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में से रास्ता निकालना चाहती है, मफाहमत के रास्ते पर आना चाहती है। और अगर हम आपको बताएँ कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो बात होती रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आखिरी राब्ता हुआ, उसमें भी ये कहा जाता रहा कि सियासत का रास्ता इख्तियार किया जाए तो रास्ता मिलेगा। 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी जाए तो मामलात आगे बढ़ेंगे, और जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके कैंपेनर्स हैं उनको अगर बरतरफ किया जाए या उनसे लाताल्लुकी की जाए तो भी रास्ता निकल सकता है। ये वो सारी खबरें हैं जो कि मंजर आम पर आती रही हैं। क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई मफाहमती रास्ता, या जिसे कहना चाहिए मज़ाहमती रास्ते को ना इख्तियार करने का फ़ैसला किया है? ये CBM है, पार्लिमानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, डायलॉग पे बात हो सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। और याद रहे कि आज सेनेट के अंदर बहुत अहम तकारीर हुई हैं जो आगे चल के हम आपको सुनवाएंगे, और एक रास्ता वहाँ पे भी खुलने की बात जो है वो की गई है। ये सारे मामलात हैं और इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत
कहाँ खड़ी है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़िमनी इंतखाबात को, जिस पे नवाज शरीफ साहब दूसरी या तीसरी मीटिंग कर चुके हैं, उसको अपनी सियासत का इस मौके के ऊपर अहम मरकज़ा बना सकते हैं? और क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि ये जीतना, ये इंतखाब उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे का जो रोड मैप है वो उनके लिए वाज़ेह हो? इसके ऊपर हम बात करेंगे इन सारे मौज़ूआत पे। जनाब आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब आमिर इलियास राना साहब, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हमारे साथ हैं। और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर और अहम रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले डोगर साहब आपके पास आती हूँ। ज़ाहिर है आज आपकी जमात ने एहतजाज भी किया और कहा जा सकता है मौसर एहतजाज पार्लिमान के अंदर। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो एहतजाज वाली सियासत है और ख़ास करके ये जो बयानात हैं, इनसे बिल्कुल इमरान खान साहब की डायरेक्शन से हट के PTI अब चाहती है कि मुफाहमत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज और कल का एहतजाज उस सियासत काम के नतीजे में है जो आए रोज़ अदालतों के ज़रिए हमारे सियासी कायदीन को, हमारे वर्कर्स को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम की खिदमत की, उनको दहशत गर्द बनाकर 10-10 साल की, 5-5 साल की सज़ाएँ दी जा रही हैं। आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं बतौर सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा, और आपका एक मर्तबा है, एक इज़्ज़त है, एक मकाम है। इसी तरह ख़वातीन की जदोजहद के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक रोल मॉडल है, आलिया हमज़ा एक रोल मॉडल है, कमल शोज़ब एक रोल मॉडल है। उन्होंने बतौर मेंबर पार्लियामेंट, बतौर वज़ीर, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि आप खातून हैं तो मैं ख़वातीन का ही मैटर पहले आगे लेकर चलूँगा। पहली बार हुआ है कि अनप्रेसिडेंट इतनी बड़ी तादाद में आयशा भुट्टा हो या खतीजा शाह हो या ज़रताज गुल वज़ीर, जो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर, जिन्होंने बड़े बावकार बाहिम्मत अंदाज में हमारी क़यादत की पार्लियामेंट में, और उससे पहले वज़ीर भी रहीं, कभी ऐसी मिसाल नहीं है कि ख़वातीन को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ देना और दहशतगर्द बनाकर। ठीक है, मर्द पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी बड़ी लंबी मर्दों ने जेलें काटी हैं, हमारे सियासी अकाबरीन ने जेलें काटी हैं, और बाद में आपने देखा बिल आखिर वक्त ने और तारीख़ ने साबित किया कि जितने सियासी इंतकाम पर की बुनियाद पर सज़ाएँ हुई वो सब के सब बरी हुए और वो इल्ज़ामात झूठ साबित हुए। और तारीख़ ने यह भी देखा कि जीत उसकी हुई जो हक़ पर खड़ा रहा, जो अपने किरदार पर खड़ा रहा। और सियासत में या मुल्क में सियासी इंतकाम के ज़रिए जितना भी आपने दबाव डाल लिया, जितना भी प्रेशर डाल लिया, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उसका नतीजा कुछ नहीं। वक्ती तौर पे तो ज़ाहिर आपके हाथ में ताकत है, हर तरफ आपका बोलबाला है। पीका एक्ट के ज़रिए आपने साफ़ियों की ज़ुबान बंद कर ली, 26वीं तरवीम के ज़रिए आपने अदालतों को ताबे बना लिया। तो ये इंसाफ की भी नफ़ी है, ये अवाम के मैंडेट की भी नफ़ी है। इतना बड़ा सियासी इंतकाम आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हुआ। अच्छा, इसको चैलेंज किया जा सकता है डोगर साहब कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात आपकी जो ख़वातीन के हवाले से है वो अनप्रेसिडेंटेड, उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और खातून यास्मीन राशिद वो बाहिम्मत खातून के मैं गवाह हूँ। आखिरी बात करूँगा कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जब रिपोर्ट्स आई, बतौर वज़ीर उनको फेडरल कैबिनेट में बुलाया गया, और फेडरल कैबिनेट के अंदर बहुत सारे वज़ीर हमारे गैर सियासी माइंड के थे, उन्होंने मुखालफत की यास्मीन राशिद की, लेकिन वो डट कर खड़ी हुई। जब मियां नवाज शरीफ साहब जी, उन्होंने कहा मैं इस मेडिकल रिपोर्ट को सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल, और मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए ज़िंदगी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, उनको जाना चाहिए। आज 72 साल की वो खातून बदतरीन जेल काट रही है, कैंसर सर्वाइवर। इतना बड़ा अच्छा, और कोई उसके लिए नहीं बोला। सही बात। वो अकेली औरत जिसने इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर उस रिपोर्ट्स को और नवाज शरीफ की मुल्क जाने वाली बात को सपोर्ट किया और फिर भेजा। क्या कहेंगे आप? सियासी इंतकाम है, ये लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, ख़वातीन के बारे में ख़ास करके कि पाकिस्तान के अंदर गो के इससे पहले रही हैं प्रेसिडेंट्स, लेकिन इस तरह का आमिर साहब का कहना है कि
معاملہ نہیں دیکھنے کو ملا کہ کینسر پیشنٹ جو ہے اس کو بھی آپ سزا سنائیں اور اس کو بھی 30 سال کی اب سزا ان کو بھی ہو چکی ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں، سب سے پہلے دیکھیے نا، میرے بھائی نے بڑے مہذب انداز میں کھل کر تنقید کی ہے. کیا ان کو کسی نے میوٹ کیا ہے؟ کیا ان کی زبان کسی نے بند کی ہے؟ کسی نے ان کی زبان بند کی. اور میری ان سے یہی استدعا ہے، ان سے بھی ان کی جماعت سے بھی، کہ اگر عامر ڈوگر کی پالیسی اپنائی جائے، تشدد سے دور رہا جائے، ذاتیات سے دور رہا جائے، اور کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے خاندان کو اپنے سوشل میڈیا پر نہ گھسیٹیں، تو کوئی پابندی نہیں. ہم سب یہاں ہم روزانہ سنتے ہیں تنقید، آپ کے شو پہ بھی، دوسرے شوز پر بھی. کیا کسی کی زبان بند ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. جہاں بند ہوئی ہے وہاں اس وجہ سے ہوئی ہے کہ لائبل کیا جا رہا ہے، سلینڈر کیا جا رہا ہے، لیڈرز کی جو خاندانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. اب میں میموری ہے تو میں رہ نہیں سکتا کہ آپ اور آپ کی ساتھی صافی خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کے دور میں قومی اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوئی تھی اپنا قضیہ لے کے، کہ آپ کی جو ہے وہ، اب وہ لفظ کہنا بھی مشکل ہے، کہ فوش تصاویر جو ہے نقلی بنا کر اس وقت کی جو حکمران جماعت تھی میرے بھائی کی، وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہی تھی. تو ہمیں جو اصل ڈسکشن ہے یہ کہنا کہ جی اتنا ظلم نہیں ہوا، اب اس پہ بھی پاکستان کی تاریخ بڑی واضح ہے کہ مختلف جماعتوں پر مختلف ادوار میں بہت ظلم ہوئے ہیں. اب آپ کہیں کہ جی جو ہے وہ ہمارے قائدین جو تھے وہ جیل میں تھے اور ان کے اوپر بھی ہر قسم کا ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کی نگرانی اس وقت کے وزیر اعظم خود کیا کرتے تھے ٹو میک شور کہ ان کو کسی قسم کی سہولت نہ ملے. لیکن اب یہ ہم ایک اپنی جو پاکی ادامہ کی حکایت ہے، میں بڑھا دوں گا، پھر میرے بھائی میرے کولیگ رہے ہیں وہ بڑھا دیں گے، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. صرف یہی ہے کہ عدالتیں ایک فیصلے دے رہی ہیں. اب اگر یہ انہیں ہمارے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں، پھر انہیں اپنے زمانے کے فیصلے بھی اپنے سر پر لینے ہوں گے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے. کہ نہ اس وقت اگر ہم کہیں گے اس وقت کی عدالتیں بہت اچھی تھی، جنہوں نے 22 مہینے حمزہ شہباز کی ضمانت ہی نہیں لی، ان کو ایک پیشی نہیں دی، اور آج کی خراب ہیں، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی آج کی اچھی ہیں، اس وقت کی خراب تھی، تو ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ مگر آپ دیکھیں نا خرم صاحب، جو خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ میں خیال ہے 6 یا 8 مہینے جیل میں رہیں، پھر وہ باہر آ گئیں، پھر انہوں نے سیاست بھی کی. تو عامر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کم از کم خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تو شروع کیا جائے. یہ جو سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ 2 دفعہ جیل میں گئیں، پہلے ایون فیلڈ والے کیس میں، پھر ان کو دوبارہ 2019 میں گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے نکلی. دوبارہ وہ رہیں، اور آپ کو پتہ ہے نیب جیل میں بھی رہیں لاہور میں. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے ایک دوسرے کی جو معاملات ہیں ان کو گھسیٹتے رہیں. یہ ہمیں یہ طریقہ کار وضع کرنا ہے، نہیں مگر کہ تشدد نہیں، صحیح بات ہے، مگر خرم صاحب ایک آپ دیکھیں نا، حکومت اس کے بارے میں فوش گفتگو کرنی، اگر ہم اس سے رک جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کنٹین کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے ان ہاکس کو جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی شرط یہ ہے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو، بہت اچھی بات ہے پاکستان کے عوام نے سب سے زیادہ 31% ووٹ دیے 2024 میں. ان کا دعویٰ خیر بہت بڑا ہے، لیکن چلیں 31% تو ڈاکیومنٹڈ ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ 31% ووٹ لینے والے، جن کو 69% ووٹ ملے ہیں جو ان کے خلاف لوگوں نے دی ہیں، اس کا احترام کرنا شروع کریں، اور سمجھیں کہ ہم سیاسی سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پہ ایک حکومت میں ہوتا ہے، ایک مخالفت میں ہوتا ہے، لیکن سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور سیاسی سٹیک ہولڈرز نے آپس میں بات کر کے اس نظام کی بہتری کا رستہ نکالا. میں سر آپ کی ٹھیک ہے، وہ آپ نے اچھی بات کی. آج دیکھیں سینٹ کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور یہ ٹی وی پہ بھی چلی ہیں جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. ابھی سنوائیے گا ذرا. نہیں کیا گیا نا کہ کہتے جی زبانیں بند ہو گئی ہیں، آج کوئی زبان بند نہیں ہوئی. نہیں، عامر ڈوگر صاحب کی پوری تقریر چلتی ہے، اس میں کوئی
खुर्रम साहब, आबिद डोगर साहब की ज़रूर चलती है तकरीर, लेकिन बाकी रहनुमाओं की तकारीर टीवी पे नहीं चलती। इसको एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आगे निकलेंगे। कल राहुल गांधी की तकरीर चल रही थी, हम सब तालियां बजा रहे थे, फिर अपोजिशन लीडर जब फैसला करते हैं। ठीक बात है। अच्छा चलिए जरा सुनवाइएगा, चलेगी किसी की नहीं चलेगी। ठीक, जरा सुनवाइएगा आज जो सेनेट में तकारीर हुई है, फिर मैं राना साहब के पास आऊँ। सर, जो बोगे वही काटोगे। इस तरह की नाअहली से आप जमहूरियत को कत्ल करते हैं। जब आप सजाओं की बारिश आज हमारे ऊपर कर रहे हैं, कल को आप सबके ऊपर गिर सकती है। जरदारी साहब जो इस वक्त सदर बने हुए हैं दूसरी दफा तारीख रकम करते हुए, उनको आपने किस तरह जरदारी हाउस से उठाया था? देखिए, मजालिम तो आप ना कहें कि सिर्फ आपके साथ हुए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया तो पीपल्स पार्टी ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? किसी छावनी पर अटैक किया? इन्हें काटने की तो याद है कि हम क्या काट रहे हैं, ये भूल गए हैं कि बोया क्या था हमने। ये कांटे जो आप काट रहे हैं ये अपने बोए हुए हैं आपके। The moment somebody is convicted और आप डिस्क्वालिफिकेशन इनकार कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसको अनाउंस करता है और the only mechanism available to them is to surrender before the authority of law and then file an appeal. That appeal will be dealt with in accordance with the merits of the same. उसके मुताबिक फैसला होगा सर। अच्छा, ये 9 मई के ऊपर फिर तारड़ साहब ने ये बात की है, मगर जो मैंने सुनवाई सारी बातें ये पार्लियामेंट के अंदर ही हुई हैं राना साहब, और ये पार्लियामेंट के अंदर हो सकती हैं। आपको क्या वाज़े तब्दीली नज़र आ रही है पीटीआई के स्टांस में, जो कहते कि इससे पहले हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, और साथ ये भी कि एहतजाज होगा, और अब कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा? ये अच्छी बात है ना, एक मुस्बत तब्दीली है जो उनमें आई। वो मैं हमेशा इमरान खान साहब के लिए कहता हूँ, CMLA कैंसिल माई लास्ट स्टेटमेंट। जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे ना, अब उनका अगले ट्वीट का और साफ़ियों से या वकीलों से मुलाकात का इंतज़ार करें कि इनके साथ वो करते क्या हैं, जिन्होंने आज आपको ये कहने पे मजबूर किया कि कोई CBM की कहानी हो रही है। फिर मैं मानूंगा ना बात। आमिर डोगर साहब, इनकी अपनी शाइस्ता गुफ्तगू होती है हमेशा लेकिन अपनी ही पार्टी में सबसे ज़्यादा तनकीद भी इन पे होती है। ये जो खुर्रम साहब ने इनको दस्तारबंदी की है, आप थोड़ी जिसने सुना होगा PTI वाला इनके ऊपर चढ़ गया होगा। आपके जब सोशल मीडिया पे ये ट्वीट चढ़ेंगे तो साथ इनके नीचे इनकी अपनी पार्टी क्या करती है ये इनको भी पता है कि वहाँ नरम गुफ्तारी जो है ना, वो है कि आप मिल गए हैं या डर गए हैं। असल में ये जो कल्चर मादरत के साथ बैठे हुए हैं जो हैं वो बेचारे, वो उनके साथ क्या नहीं करते, उनके साथ इनकी पार्टी के लोग साथ खड़े होकर करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि सियासत कर रहे हैं, उनके साथ लेकिन मसला ये बन गया हुआ है कि इमरान खान की तरफ से इजाज़त नहीं है इस बात की कि आप हल्की गुफ्तगू करें। वहाँ पे कैबिनेट में भी यही कुछ होता था, आज भी वही कुछ है कि कितने आप तेज़ी के साथ, मैंने लफ्ज़ तेज़ी कहा है, आप इसको जो मर्जी तर्जुमा कर लें, उसके बगैर कबूलियत नहीं है पार्टी के अंदर कि जी आप कोई ठीक जा रहे हैं। ज़रा सी को गुफ्तगू करता है। ये अली ज़फ़र साहब, ये जब बैरिस्टर गौहर के साथ मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताई थी, और सलमान अकरम राजा गए हैं तय करके कि बैरिस्टर गौहर बात करेंगे कि आपके कहने पे खान साहब मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात की है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट उनको इमरान खान को कहा कि आपको सज़ा तो होगी, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है 9 मई के ऊपर जो PTI ने किया है, लेकिन आप लोगों को बिहेव करना होगा, इसके बाद कुछ आप देखेंगे। ये गुफ्तगू उन्होंने इमरान खान की इजाज़त से की, और इमरान खान ने कहा नहीं, मैं अब फील्ड मार्शल से बात करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा, यानी फ़ौज से करूंगा। ख़त्म हो गई। डेवड़ी में उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा से और उनसे कि जनाब अली ज़फ़र साहब, आप दोनों मेरे से तय करके गए थे कि मेरा साथ देंगे, वहाँ क्यों नहीं बोले? और आज आपको सलमान अकरम राजा साहब कौन सा कर्नल लाया? मुझ पे तो आपने पिछली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया था कि इन्हें तो कर्नल ले जाता है, तो आज आप कैसे गए हैं? तो ये इनकी पार्टी के अंदर आज तक पोजीशन है। जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने बुनियादी तौर पे 5 अगस्त का मैसेज दिया, फिर उनको इमरान खान ने मशाल यूसुफजई के सेनेट के टिकट पे सियासत में बात करने से रोका। ये मखमसा जो है ना, ये इनमें से किसी ने नहीं पैदा किया, ये इमरान खान साहब खुद पैदा करते हैं कि एक दफ़ा बढ़ाते हैं कदम, फिर दूसरे का खींच लेते हैं, फिर क्यों करेंगे? अभी तक तो वो जेल में हैं। यही बात होगी कि वो जेल से रिहा हो। अगर ये लोग जो 3 गए थे, ये खुल के खान साहब से बात करते हैं ना, तीनों वकला थे, लेकिन सियासतदानों को इमरान खान ने पीछे बिठाया और वकला को आगे किया। वकला वकालत नहीं कर रहे, सियासतदान सियासत नहीं कर रहे। ट्रस्ट नहीं है ना इमरान खान साहब का, हर एक को अलग अलग उन्होंने दिया हुआ कि तुम ये करोगी। जिस दिन तक वो आमिर डोगर साहब को, असद कैसर को ये नहीं कह देते कि अब मेरा तुम्हारे पास इख्तियार है। जैसे पार्लिमानी पार्टी में, आप उस दिन प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद थी जब ये बात हुई मार्का हक के बाद, जब जीत के बाद,
کہ خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر کے طور پہ تمام اختیارات تھے کہ ہمیں جیل میں مت آ کے پوچھنا شہباز شریف اور نواز شریف کے کہ فیصلے کرو. یہاں فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم میں کیوں کامیاب تھے کہ انہیں زرداری صاحب اور نواز شریف سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو طے کر لیا اس کو لے کے چلیں. نہ یہ اچکزئی صاحب کو لیڈ کرا سکے ہیں نہ فضل الرحمان صاحب کو. یہ مخمصہ سیاست کا جو ان کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس کے اوپر میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد پوچھوں گی. کل اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو ہم معافی مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک سارٹ آف ریئلائزیشن آئی ہے کہ جو غلطیاں پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی اور ماضی میں پی ایم ایل این سے بھی بے تحاشا غلطیاں ہوتی رہی ہیں. اب وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور کیا واقعی یہ عمران خان صاحب سے پوچھے بنا سی بی ایمز ہو رہے ہیں یا پارٹی سمجھتی ہے کہ اب ان سے پوچھے ان کو مائنس کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے مفاہمت کی راہ کے لیے, ان کی فیور کے لیے؟ کیا یہ بحث ہے جو کہ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈوگر صاحب اب دیکھیں نا, یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے اور بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو پریزنس ہے وہ ایک رستہ بنا سکتی ہے آپ کے خیال میں, یا آپ نے بائیکاٹ کر دیا اب الیکشن سے کہ اب ہم نے لڑنا ہی نہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی ہم جب 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں 190 سیٹیں باوجود جس کے کہ ہم سے بلہ چھین لیا گیا. ہمارے نامینیشن پیپر جب ہم آر او کے آفس جمع کرانے جاتے تھے دروازے پہ پولیس والے چھین لیتے تھے, گھروں پہ چھاپے مارتے تھے, چھپ چھپا کے پتہ نہیں کہاں فارم فل کرتے تھے, کہاں جا کے ٹیسٹ کراتے تھے, کیسے جا کے نقاب پہن کے کوئی بھیس بدل کے آر او کے کمرے تک پہنچتے تھے. ایسا ماحول اور اس سے پہلے پارٹی پہ پابندی کہیں نہیں دیکھی. سلام ہے پاکستان کی عوام کو کہ جنہوں نے خاموش انقلاب کے ذریعے ہمارے نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر مہریں لگائیں اور ہمیں اسمبلی میں پہنچا دیا. اور پھر جو رات 9 اور 10 کو جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان نے دیکھا, دنیا نے دیکھا. اس کے باوجود ہم 92 ممبر قومی اسمبلی آسمہ بہن پہنچ گئے اسمبلی میں. یہ بھی ایک مثال ہے کہ ابھی 1.5 سال مکمل نہیں ہوا, 15 ممبرز تقریباً قومی اسمبلی کے ان کو باہر نکال دیا گیا. اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑی سیاسی انتقام. پہلے 3 ممبر ہمارے قومی اسمبلی بلال اجاز ریکاؤنٹنگ کروائی اور پہلے آفر کی کہ سر ہمیں تسلیم کریں تو جا کے بیٹھ جائیں ورنہ پھر تیار ہو جائیں قربانی کے لیے. پھر احسان ورق صاحب, رانا فراز نون صاحب, ان کے بعد پھر جمشید دستی صاحب, پھر لطیف چترالی صاحب, احمد چٹھا صاحب, رائے حیدر صاحب, رائے حسن نواز صاحب, زرتاج گل, عمر ایوب خان, صاحبزادہ حامد رضا اور ممبر. اور ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اپوزیشن جو ہے خالی کرسیوں کا نام نہیں ہوتا, مجموعہ نہیں ہے خالی کرسیوں کا پارلیمنٹ. اپوزیشن بھی اس پارلیمنٹ میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جتنی کہ گورنمنٹ بینچیں. اگر اپوزیشن کو آپ خالی کرسیاں کر کے نکال دیں گے تو یہ تو پہلے ہی فارم 47 کی اسمبلی ہے, کیا رہ جائے گا؟ ہم تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم تو نہیں ڈر رہے نہ ہم گھبرا رہے. تو 16 ممبر ابھی تک 15 چلے گئے. وقاص اکرم صاحب کی 40 دن کی غیر حاضری, ان کی جو 2-3 اپلیکیشنز آئیں وہ چھٹی نہیں پڑی گئی. اتنا کنٹرول ہے. اور پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ نااہل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ 40 دن حاضر نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوتا. قانون میں تو ملک صاحبہ کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا. قانون میں تو ٹھیک ہے, لکھے پڑی چیزیں ہیں, لیکن میں جانتا ہوں ممبران کو. ہمارے سندھ کے وڈیرے ہیں پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے. ہماری پچھلے اسمبلی میں خود رولنگ پارٹی کا چیف وپ تھا. حمدہ شباش صاحب سال نہیں آتے تھے, نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے, مریم صاحبہ نہیں آتی تھی, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. پارلیمنٹ کو آپ عدالت نہ بنائیں. عدالتیں تو ٹھیک ہے آپ نے کنٹرول کر لی,
لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو بچا کچا نظام ہے انصاف کا اس کو چلنے دیں، اور پارلیمنٹ کو صرف پارلیمانی کام کرنا جو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں، اسمبلیوں کے آپ دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم احتجاج کے لیے نکلیں، باہر پولیس لگا دیتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر سے مجھ سمیت بارکین اسمبلی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں پارلیمنٹ کے ماحول میں کیا آپ مفاہمت کی بات یہ وہ بات کر رہے ہیں ڈوگر صاحب کہ کیسے آگے بڑھا جائے گا، اور الیکشن کا بائیکاٹ بھی وہ اس لیے جو ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہیں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ سسٹمیٹیکلی اگر آپ سب کو نااہل کر دیں گے، آپ اعتراض کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگلی 2 روز پسند نہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ اندر کرا دیا، آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آئی مین یہ سسٹم جس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ 2 روز 6 مہینے کے بعد سال کے بعد ضمانت ملتی تھی اور آ جاتے تھے۔ چلیں یہ مریم نواز گرفتار ہوئی، اچھی بات نہیں ہے، کنہوں نے کی آپ جانتے ہیں، فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہوئی، اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ سندھ میں ان کی حکومت تھی، بادشاہوں کی طرح انہوں نے جیل کاٹی۔ جو جیل ہماری خواتین کاٹ رہی ہیں، جو جیل عمران خان کاٹ رہا ہے، ویسی جیل کبھی نہیں کاٹی۔ خرم صاحب ذرا اس پہ جواب دیجئے گا سر۔ حمزہ شہباز اس لیے نہیں آتے تھے اسمبلی میں کہ 22 مہینے ان کی ضمانت کی پیشی ہی نہیں ہوئی، یہ وجہ تھی، وہ پابند سلاسل تھے۔ تو یہ تو معاملات اس طرح کے رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی بہت زیادہ ظلم ہے، آج بہت زیادہ ظلم ہے، پہلے آج سے 4 سال پہلے اتنا ظلم نہیں تھا، یہ بھی غلط ہوگا، بہت ظلم ہوا اس وقت بھی۔ تو اگر ہم نے درست سبق سیکھنے ہیں ان سیاسی جو مختلف ادوار ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ طریقہ یہی ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھیں، بوائیکاٹ سے نکلنے سے، اور اس میں ایک جو رکاوٹ ہے، اس کے لیے فضا تو آپ نے بات ہم نے پہلے سنیے نا، جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایک بہت سانیہ ہوا کہ جی یہ ریڈیو پاکستان پشاور کو اور مویشی منڈی پشاور کو آگ کس نے لگائی، جنا ہاؤس کو آگ کس نے لگائی۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں تھے، کوئی سازش تھی، پاکستان کے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی میاں والی میں ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ وہ کون لوگ تھے اور کس مقصد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے؟ اگر ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی ریاست اور حکومت پر حملہ کرنا نہیں تھا، اپوزیشن میں یہ لوگ تھے، اور یہ ان کے جو مقاصد تھے وہ ہو بہو بانی چیئرمین کی جو گفتگو تھی اس دور میں ان کے ساتھ یعنی میل کھاتی ہے۔ اس گفتگو کا جو متن تھا، اس کا جو ایکشن تھا، وہ ہم نے 9 مئی کو دیکھ لیا۔ اب جب تک ہم 9 مئی کا فیصلہ جو ہے نہیں کر لیتے، کیونکہ میں پھر بڑے ادب سے کہوں گا کہ براہ راست ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو رہی، 9 مئی میں کنوکشنز ہو رہی ہیں، اور اس کنوکشن کا نتیجہ یہ ہے۔ اب اگر ان کی خواہش یہ تھی کہ جی اگر کنوکشن ہوتی ہے تو دیکھیے بڑی جاتی، آج سینٹ میں کہا گیا کہ دیکھیے فوراً الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جائے کہ اگر کسی پارلیمنٹ کا جو رکن ہے، سٹنگ ممبر ہے، اگر اس کی کنوکشن ہوتی ہے، اس کو موقع دیا جائے گا اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا اعلان کر دے۔ لیکن وہ بات تو پھر قانون سازی کے اوپر ہونی ہے نا، بات تو پھر ڈسکشن ہونی ہے کہ جی اگر ہم الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے، جس طرح ان کے پاس پورا 1 سال تھا کہ یہ ریزرو سیٹس کے معاملے کو تھرو لیجسلیشن درست کروا سکتے تھے، لیکن یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ یعنی حاکمیت کا ایجنڈا، پاکستان کے عوام کی فلاح کا ایجنڈا، دہشت گردی سے لڑنے کا ایجنڈا، یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف ایک سیاست ہے، اقتدار ہے، اور بانی چیئرمین کی جو رہائی ہے اس کے اوپر یہ فوکس ہے۔ آج بھی ان کے پاس موقع ہے، آج چونکہ اسپیکر صاحب نے ان کو دوبارہ دعوت دی ہے کہ یہ بانی چیئرمین کے علاوہ بھی کوئی وسیع تر ایجنڈا لے کر آئے جس سے پاکستان کے عوام کو احساس ہو کہ ان کی تکلیفوں کا ان کو بھی احساس ہے۔ جب تک نواز شریف صاحب اندر تھے آپ لوگ بھی یہی بات کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہے اور ایجنڈے سے ہٹا دے کہ خان صاحب نہ رہے؟ نارمل طریقہ تو ان کے دور حکومت میں یہ تھا کہ جون 2021 میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے دوران ڈوگر صاحب نہیں تھے، لیکن ان کے وفاقی وزراء نے اپنے ڈیسکوں پر چڑھ کر ہمیں کتابیں ماری تھی۔ 4 کلو کی کتاب ہوتی ہے بجٹ کی، انہوں نے ہمیں اپوزیشن کو، حکومت کے وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر کتابیں ماری تھی۔ تو وہ بھی تو ہمارے وہ دن بھی تو ہمارے دلوں پہ نقش ہے نا۔ اس حکومت میں کسی وزیر نے چڑھ کے ان کو کتاب تو نہیں ماری نا۔
इस तरह की जो है, जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो दिन, मैं चूंकि ऑपोजिशन लीडर के साथ खड़ा था और मेरी गर्दन पर अभी तक एक किताब का अभी भी जख्म है और दर्द है, तो लिहाजा मैं यही कहता हूं कि अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते जाएंगे, गुफ्तगू को वसी तर करें, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। अच्छा खुर्रम साहब, उसके लिए फिजा हुकूमत बना सकती है या नहीं? लेकिन हम आगे जी, मैं सर ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं ब्रेक के बाद हुकूमत अगर ये फजा बनेगी, अगर ये 9 मई को तस्लीम तो करना शुरू करें ना कि एक बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, और अब हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अब ये दूसरी शर्त आपने इसी प्रोग्राम के में बता दी है, एक तो ये कि गालम गलोच और दूसरा ये कि 9 मई का एतराफ़, ये 2 बातें आपने कर दी हैं, और यही वो बात है जो कि गुज़िश्ता जो राब्ता था इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ, उनको कन्वे की गई थी हमारी इत्तलात के मुताबिक। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई इसके ऊपर बात बढ़ सकती है आगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा कहा जा रहा है कि होने वाले हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है, और यही PMLN के लिए भी है। जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कहा जाता है कि जीतना ज़रूरी है, कैसे जीता जाए कि गवर्नेंस वाला जो एक परफॉर्मेंस की बात है वो सामने आ जाए। मुमकिन है ज़िमनी इंतखाबात में जीतना? देखें, हार और जीत दोनों ही इम्कानात होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास होता क्या, PTI 14 इलेक्शन नहीं हार गई थी, सिर्फ एक सूबाई असम्बली जीती, मिस्टर TK के दामाद जो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अच्छा, ठीक है ना, ताहिर खुर्शीद, उसके अलावा तो ये कोई सीट नहीं जीते ना कहीं से भी। तो ये मेयार नहीं है, वो जीत और हार होती है, अपोजिशन के पास हमेशा एज होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे वो मेरा ख्याल है अता तारड़ के भाई लड़ेंगे अहमद चट्ठा वाली सीट पे, जी जी, और लाहौर वाली सीट पे इस वक्त 3 नाम है, राना मशहूद है, महर इश्तियाक है और हाफिज नुमान है। अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो मियाँ साहब ही अनाउंस करेंगे। उन्होंने कल मीटिंग जो की है बैठ के सारे PMLN के, और आप देखें ना लाहौर से ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे, उन्होंने मना जिन्होंने अपना इलेक्शन कहा है कि मैं वहां जाके नहीं लड़ूंगा, हल्के से कैंडिडेट लाएं, उनकी बात सुनी गई है। तो नवाज शरीफ बतौर पार्टी प्रेसिडेंट जब बैठे हैं तो जाहिर है कि कैंपेन को लीड करना है, तो ये बका का मसला तो बनता है। जाहिर है कि गवर्नमेंट, आप एक तरफ कह रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और उसके ऊपर अब आपको इलेक्शन, पंजाब में अहमद बचर साहब की सीट पे शायद इनामुल्लाह हो या कौन, मैं इत्तफाक से वो नाम नहीं पूछ सका कि किसके लिए है, लेकिन इमरान खान के कज़न ही है ना जो और वहाँ गए थे और वापस आ गए थे, ऐसा ही है। लेकिन और डोगर साहब, आप लोग उस इलेक्शन को लड़ ही नहीं रहे, अब शाह महमूद साहब भी शायद वापस आ जाए, तो क्या उनकी भी पार्टी में कोई जगह है? देखिए, जहाँ तक राना साहब बात करें कि उनकी सर्वाइवल, उनकी मकबूलियत, तो मकबूलियत तो यहीं बाहर आपके टॉक शो के बाहर एक डिब्बा रख लेते हैं, एक में नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, जरदारी की लगा दें और इमरान खान की लगा दें। आप 1 घंटे में पब्लिक का पोल ले लें, 90% वोट लोग इमरान खान को देंगे। सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ कराची से पेशावर तक किसी एक जगह पे भी, अगर पंजाब में भी आप कह रहे हैं, कराची से पेशावर तक किसी एक जगह, लास्ट कमेंट सर खुर्रम साहब, अगर 90% लोग ठीक इमरान खान को वोट ना दे तो ये चैलेंज उतार दीजिए, मेरा चैलेंज है। लेकिन आपको पता है इनको फॉर्म 47 इनके मुंह को लग गया, और आरोज रात के 3 बजे बदले जाए। नवाज शरीफ जिसकी बात कर रहे हैं खुद अपना इलेक्शन हार गया यास्मीन राशिद से, तो ऐसे में क्या इलेक्शन और क्या माहौल और क्या, मैं फिर दोहरा दूं जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ इनकी हुकूमत है 3 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ये तीनों हारे हैं, एक भी नहीं जीत सके। अच्छा, बहुत लिहाजा ये भी फैक्ट है, ये पिछले 1 साल में इलेक्शन हुई है, अभी पुरानी बात नहीं है, तो लिहाजा ये कहना कि नहीं चैलेंज करने, वक्त खत्म हो गया, वरना इस पे बहस हो सकती है। अभी इंतखाबी सियासत है, सियासत ही वो मैदान है जहाँ पे पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। PTI ये क्लेम करती है कि अगर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो जीतेंगे, PMLN अपनी जगह पे है, लेकिन ये इंतखाब आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।